हेलो हाय नमस्कार। आज रेसिपी मटर आलू तरकारी जोटा को आम घुगुनी कही। प्रथमे आम कि आलू नेबा आलू को चुन चुन करी आमको भजा साइज रो काटिकी ताको भलसे धोईदेवा। तापरे पूर्वर भेदे रखि कि मटर को आम प्रेशर कुकर रे दबा। तापरे आलू को काटी रखि आलू को मध्य प्रेशर रे दबा। तापरे हलदी गुंड गोटे चामच दबा। लुण स्वाद अनुसार लुण दे अल्प किछि पानी दे ताको 2 ରୁ 4टा हुइसिल मारिया पर्यंत गैस रे बसैबा। तापरे हाई फ्लेम रे 2टा हुइसिल लो फ्लेम रे 2टा हुइसिल देबा पर्यंत आमे गैस रे बसैबा। एबे आमे 2टी पियाज को चुन चुन करी काटिबा। पियाज कटा सरला परे आमे गैस रे कढ़ई को बसी कढ़ई को गरम करिबा। तापरे किछि अल्प किछि तेल देबा। तेल गरम हो गले अल्प किछि जीरा फुटेबा पई पकेबा। जीरा फुटी सारिला परे तादेरे कटा हेतिया पियाज को ऐड करिबा। पियाज को ऐड करी अल्प एपट सेपट ताको करिबा। तापरे ग्राइंडर रे आमे किछि अल्प किछि जीरा जेतिकी राग खाऊथिबा से अनुसार लंका 4-5टी लंका अल्प कटा हेतिबा अदा चोपा छड़ा हेतिबा रसुण को नै पेस्ट करिबा। एबे हम पकईथिबा पियाज पूरा लाल हो जाइछि। सेटा हाई फ्लेम रे लाल हो जाइछि। तो तापरे आमे अदा रसुण पेस्ट को ऐड करिबा। अदा रसुण पेस्ट को ऐड कर सारला परे ताकू एमते हाई फ्लेम रे ताकू टिके गोलेबा। ताकू एमते 5 ରୁ 10 मिनिट पर्यंत हाई फ्लेम रे गोलेबा। से टिके टिके लागी जाइथो सेथि पई ताकू गोलेई चालुथिबा। ग्राइंडर जार रे लागि पानी को आमे धोई देइथिबा। से पानी की आमे जेहेतु मसला लगी जाइथिबो सेथिरे टिके टिके ऐड करी मसला को गोलौथिबा नले मसला लागि जिवो। तापरे लो फ्लेम रे हमको 10 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत एमती धीरे धीरे कसी चलिबा। जे पर्यंत तेल उठिनी से पर्यंत कसी चालुथिबा। एबे देखंतु भल भाव तेल उठीगला। तापरे आमे एबे एथिरे 2टी कटा हेतिया टमाटो को ऐड करिबा। जेहेतु आमे आगुरु अल्प किछि लुण देइथिले एबे आमे आ अल्प किछि लुण पकेइबा। अल्प लुण पकई तापरे ताको हाई सॉरी लो फ्लेम रे ढांकणी घोड़े दवा। 3-4 मिनिट पर ढांकुणी काढ़ा। टमाटर सीझी जाइथिबो ताकू आमे खड़िका साहाय्य रे टिके टिके दाबी दबा। से पूरा एबे मसला रेडी हो गला। तादरे अल्प किछि हळदी गुंड दबा। ये तो काश्मीर लंका गुंड राग लागिबनी लाल देखिबा लाल देखाबा पई काश्मीर लंका गुंड दबा। तापरे किछि करी पाउडर ऐड करिबा। एबे खड़िका साहाय्य रे ताको सबको समस्त मसला को गोले देबा। तापरे आउ किछि समय पई अल्प समय पई लो फ्लेम रे ताको घोड़नीटी घोड़े देबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରେସରର ଢାଙ୍କଣା କାଢ଼ି ବି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲସେ, ବହୁତ ସିଝିନି କି ଅଳ୍ପ ବି ସିଝିନି, ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆକି ସିଝିଛି ଯେମିତି ସିଝିବା କଥା। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲାରୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲରଫୁଲ୍ ବି ମସଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ମଟର ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ମଟର ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା। ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତ ମସଲା ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ଯେମିତି ପୁରା ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ତାକୁ ଏବେ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା, କାହିଁକିନା ମଟର ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ପୁରା ଯେମିତି ମିଶିଯିବ। ଏବେ ତା ଦେହରେ କିଛି ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଯେତେ ଭଲସେ ମଟର ଆଳୁ ଭଲସେ ଫୁଟିବ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଗରମା ଗରମ ଘୁଗୁନି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ମାନେ ଘୁଗୁନି।